সাধারণ মানুষ। টিকটকার। সকাল সকাল চলো মেয়েদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য একটি ভিডিও বানাই। अभी अभी उठाऊं मैं, चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद टिकटॉक की वीडियो बनाऊंगा, घर वालों की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री की रोटी खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। ओ भाई সাধারণ মানুষ। अरे मार 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 ओए एनिमी 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 ভাইয়া কে ভাইয়ার বিয়েতে দাওয়াতে যাব না 5 মিনিটে রেডি হয়ে যাও আম্মু বলছে 5 মিনিটে রেডি I am ready টিকটকার। ভাইয়া বিয়েতে যাওয়া লাগবে না 5 মিনিটে রেডি হয়ে যাও 5 মিনিট, I'll take 10 seconds. I'm ready. সাধারণ মানুষ। आते लोग प्यार से दसानंद मुझे नाम से हट रावण रावण हूँ मैं दशानंद रावण हूँ मैं हट रावण रावण हूँ मैं टिकटकाর। शामत आई है भोगला जी पाकी जुमेरात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई সাধারণ মানুষ। হ্যাঁ বাবু বলো বাবু জানো আজকে আমি ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখেছি লকডাউনের ভিতরে মেয়েটি 10 দিনে মেকআপ করেনি 10 দিন পর যখন তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ভিডিও কল দিয়েছে তখন সেই বয়ফ্রেন্ড তাকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে তখন লকডাউনের পর তুমি আমাকে দেখবে তুমিও তো আমাকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবে তাই আমি চাচ্ছি আমাদের রিলেশনটা এখানেই শেষ করে দিই কি না আরে শুনো তো শুনো শুনো जख्मों के सिवा तूने क्या दिया पलकों से गिरे आंसू ये कह रहे টিকটকার। বাবু ব্রেকআপ क्या?
ভাই সবাই বলো ভদ্রতার সাথে কথা বল, ভদ্রতার সাথে কথা বল। কে ভদ্রতা? টিকটকার ভাই তোর গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে গেছে, কিছু তো বল। কিছু তো বল, আরে কিছু তো বল। কিছু आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में स्लो मोशन में आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में रहना स्लो मोशन में সাধারণ মানুষ বাবা খাবার তৈরি হয়ে গেছে, বাবা তাড়াতাড়ি আসো। আসতেছি আম্মু। মিল্ক অনেক টেস্টি। টিকটকার বাবা খাবার তৈরি হয়ে গেছে, বাবা তাড়াতাড়ি আসো। আসতাছি আম্মু। চিকেন লেগ পিস। चिकन लेग पीस ओह माय गॉड चिकन लेग पीस 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 मसाला राइस This video is sponsored by সুপারসেল আইডি। সো গাইস ফাইনালি আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। এবং সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিবেন।